Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Diva Yusefira. My number 109. In the next video, 5 minutes, we'll be exploring the intricate world of Islamic civilization of the Prophet Muhammad in the Medina. Okay, next. Problem statement. What was the Prophet's hijrah to Medina and what is the meaning behind the hijrah? 2. What is the political basis of Medina? And 3. What was the background to the formation of the Medina character? Next. What is hijrah? Hijrah linguistically means to move away or leave. The word hijrah comes from Arabic, namely hajara, which has several meanings, namely switching place, condition, or characteristic, disconnecting, for example, breaking ties with other parties, stifling heat which forces workers to leave their jobs. In Islami, hijrah means leaving something to get closer to Allah. Hijrah can also be interpreted as the movement of the Prophet Muhammad and some of his followers from Mecca to Medina to save the selves from the pressure of the Quraysh infidels. Okay, next. What is hijrah? Did the Prophet migrate to Medina? Hijrah in Islam is a very important event considering that hijrah was the Prophet Muhammad's strategy to spread the teaching of Islam throughout the Arabian Peninsula and save the faithful who were not yet the majority at that time. Throughout this migration, especially to Medina, Islam rose from its weakness after previous oppressions in Mecca to become an independent and strong community. The Prophet Muhammad's migration to Medina became the starting point of the Hijrah calendar. During the Hijrah journey of the Prophet and his followers, we realized that the belief and teaching of Islam were the most important. Things that solidified everything. Friendship based on praiseworthy values and morals will last longer than friendships that are not based on praiseworthy values and morals. Similarly, societies and nations become stronger when they adhere to the principle of faith and morals inherited from the prophets. Okay, next. The meaning and wisdom behind hijrah. First, the most prominent thing in the story of the Prophet's hijrah is his message to Abu Bakr to delay his departure to accompany him on the hijrah journey. Secondly, it is permissible to take a conscientious attitude and hate when there is danger.
In fact, Allah invokes His laws in their words based on the demands of cause and effect. Treat the duty of Ali Radiallahu anhu to replace the purpose in returning the goods entrusted by the owners to the purpose is clear evidence for the contradictory attitude taken by the polytheists. Fourth, the welcome of the community to the messenger. Allah gives us an idea of how much love has penetrated the hearts of the Ansar. Next, building purpose hijrah strategy for the Medina period. 1. Building a mosque. The purpose mosque was built on land than the purpose bought from two orphans Sahal and Suhail. This mosque became the center of Islamic activities and preaching in the Medina. 2. Uniting Muslims. The purpose united the Muhajirin and the Ansar. 3. Creating the Medina character. The Medina character contains 10 chapters including the formation of Ummah, human rights and religious unity. 4. Advocating diligent work. The purpose encourages his followers to work hard to improve their standard of living. 5. Motivating zakat. The purpose obliges the rich to give zakat to the poor. Developing education. The purpose developing education and the roots of a da'wah. 7. Building brotherhood. Rasulullah fostered ukhuwah to unite the Muslims. And 9. Building political power. Rasulullah builds political power. Okay, next. What is the political basis of the state of Medina? Okay, the political basis carried out by the purpose in Medina was the development of national infrastructure with the mosque as the main symbol and instrument. Okay, next. What was the background to the establishment of the Medina character? In the tribal conflict, when the Prophet Muhammad migrated to Medina, there were several tribes living there, including the Bani Aus and Bani Khwarj. One often experiences conflict. Diversity of society. Medina was inhabited by various tribes, races, and religions, including the Muslim, the Jews, and the polytheists, Arab tribalists. Arab society is known to have a strong tribal nature, so the Prophet Muhammad realized that this could be a barrier to the unity of the people. Okay, next. Thank you. Next watching video in. Yuk, dukung kami. Kisah Nabi Muhammad SAW, hijrah ke Madinah. Madinah memiliki arti sangat penting bagi umat Islam. Kota ini mendapat julukan Madinah Al-Munawwaroh, yang berarti kota yang bercahaya. Sebelum Islam datang, Madinah dikenal dengan nama Yatsrib. Banyak orang dari segala penjuru datang ke Yatsrib. Seperti biasa, kita singgah dulu ke Yatsrib. Penduduk Madinah berasal dari segala penjuru. Suku yang paling besar adalah suku Aus dan Khazraj. Mereka menyembah pada berhala. Ada pula orang-orang Nasrani dan Yahudi. Mulai sekarang, ini adalah tanah kita. Meskipun hidup berdampingan, masing-masing suku itu tidak pernah akur.
Mereka selalu saja berselisih. Mata pencaharian sebagian besar penduduk Madinah adalah bertani. Tanah di sana sangat subur, sehingga kurma dan anggur bisa tumbuh dengan baik. Oh, lihatlah, panen kita kali ini sangat melimpah. Benar sekali. Ini berkat perlindungan pohon keramat. Sebagian besar dari mereka memang masih menyembah pada benda-benda alam. Setiap kali musim haji tiba, seluruh umat manusia datang ke Mekah, termasuk pula suku Khazraj. Saat itulah Rasulullah mengundang mereka dan mengenalkan Islam. Kami bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, mereka mengucap 2 kalimat syahadat dan memeluk Islam. Pada tahun berikutnya, suku Aus ikut bersumpah setia kepada Rasulullah. Suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan hampir 120 tahun lamanya. Namun, Rasulullah berhasil menyelesaikan masalah mereka dan membuat mereka menjadi saudara. Mulai sekarang, kita berjanji untuk membantu Rasulullah. Kita adalah pembantu bagi Rasulullah. Sejak saat itu, mereka dikenal sebagai kaum Ansor, yang berarti pembantu. Berita tentang adanya kaum Ansor yang bersedia membantu dan melindungi Rasulullah ini membuat suku Quraisy geram. Apalagi satu persatu umat muslim mulai hijrah ke Madinah. Jangan biarkan Muhammad hijrah. Undang semua pemimpin Quraisy. Kita harus menyusun rencana. Pada hari yang ditentukan, semua pemimpin Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Musyawarah pun dimulai. Masing-masing perwakilan kabilah mulai mengutarakan pendapat. Bagaimana jika kita mengurungnya? Tidak, para sahabatnya pasti akan menyerang. Apakah kau tidak melihat kekuatan mereka? Usulan demi usulan terus berdatangan. Namun, tidak ada satupun yang memuaskan. Kemudian, muncullah satu ide jahat yang datang dari Abu Jahal, paman Rasulullah. Kita ambil pemuda-pemuda gagah dari setiap kabilah. Berikan mereka pedang. Siapa saja yang berhasil membunuh Muhammad akan mendapat imbalan 1.000 dinar. Semua orang yang hadir malam itu setuju dengan usulan dari Abu Jahal. Itu usul yang terbaik. Setelah peristiwa Darun Nadwah itu, Abu Jahal menyusun rencana sebaik mungkin. Dia memilih pemuda-pemuda hebat dan menentukan waktu yang tepat untuk menyerang. Apakah kalian semua sudah siap? Siap, Tuhan. Bagus. Malam ini, kepunglah rumah Muhammad dan jangan biarkan dia lolos. Rencana Abu Jahal sangat rapi dan tersembunyi. Namun, Allah Maha mengetahui semuanya. Kemudian, Allah mengutus malaikat Jibril untuk menemui Rasulullah. Allah berfirman, Wahai Rasulullah, janganlah engkau tidur malam ini di atas tempat tidur yang biasa engkau gunakan. Sesungguhnya, Allah menyuruh supaya engkau berangkat hijrah ke Yathrib. Setelah menerima wahyu tersebut, Rasulullah bergegas menemui sahabatnya Abu Bakar. Allah telah mengizinkan aku keluar dan hijrah ke Yathrib. Izinkan aku menemanimu ya Rasulullah. Atas izin Allah, Abu Bakar pun menyiapkan segala macam kebutuhan, dimulai dari unta tunggangan, pakaian, hingga makanan. Setelah semua persiapan selesai, Rasulullah pergi menemui Ali bin Abi Thalib. Apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Rasul kemudian meminta agar Ali tidur di atas kasurnya dan memakai selimut miliknya. Setelah keadaan membaik, Rasul meminta agar Ali menyusulnya ke Madinah. Sebelum malam tiba, Rasulullah diam-diam keluar dari kota Mekah. Ali menjalankan perintah Rasul dengan baik. Dia berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya di atas kasur milik Rasul.
Aku melihat Muhammad masih tertidur. Kita tunggu gelap. Saat itulah kita akan beraksi. Mereka tidak menyadari jika yang berada di dalam rumah itu bukanlah Rasulullah. Ketika waktu yang telah ditentukan tiba, para pemuda itu menyerbu ke dalam dan mendobrak kamar Rasulullah.